मोर फर्स्ट ब्लॉग बॉयजी पहुँचला पर तो एठार मिल्क पाउडर मिलूनी जोटा कि मते माने चा मिलगला नड़िया तेल मिलगला नड़िया तेल। हेलो एवरीवन, तो आज हूँ संडे तो आम जाऊँ एक्चुअली इंडियन स्टोर। कल आम जाइए सुपर मार्केट बट से जी सारा बेसिक थी से सब कि आज इंडियन वाला जाऊँ कारण इंडियन तो ना ऑब्वियसली। हाँ मत टे थंडा हो जाए थंडा पर ज्वर होगला तो मो देह टे भल नहीं। आउ कौन कौच गाड़ी चल केम लगे गाड़ी चलेला किसी पचारूनी अरे एबे सिखुची मु गाड़ी चलेला बेले किसी कहनी ठीक अच्छे। सो तो आम जाऊँ बॉयज डाउन टाउन जोटि कि सेटा गोटे मेन एरिया से मॉल वगैरह सब अच्छी। सो चलतु जा डाउन टाउन स्क्वायर ये अच्छी बोर्ड के मरा ऐसे आम कन्फ्यूज हो गलु पुणी गलु पुणी वापस रिटर्न नहीं आसलु एमती टाइप इंडियन फूड्स नेपाल मार्केट। हाँ तांकर एक्चुअली तांकर पार्किंगटा एपटे आम से रहीगले आम अलग दुकान पाखे पार्किंग करदेल तमें चलो ठीक अच्छे चाहे थाऊ चलो। यहाँ हूँ इंडियन फूड्स चलो जीवा केते खरा होची भल लगुच अवश्य कारण ये टेम्परेचर 20-22 डिग्री अच्छी से। सो यहाँ मोर फर्स्ट ब्लॉग बॉयजी पहुँचला पर तो आसीगले इंडियन फूड्स इंडियन जिनस देखी मैंने खुशी लगे मस्टर्ड ऑयल ना ना सेसमी ऑयल अच्छे मस्टर्ड ऑयल केते अच्छी हे सस्ता कौन सिंगापुर रे केते पड़े सिंगापुर रे पड़े 8.5 1 लीटर हमर एटा न पडुचे ठीक एते दूर जो आसु रुआ हिसाब करिया एटा होची 2 लीटर वाला 2 लीटर तेल तो किसी सस्ता तेल बेटा न गोटे नियो मस्टर्ड ऑयल बेसी यूज करन माने मो घियो नेबी बट घियोटा कोटा बेटर हबो एटा होची लक्ष्मी घियो 21 डॉलर के केते ग्राम एटा 70-94 ग्राम गोटे ये भी नहीं लीटर भी नहीं सेटा प्योर घी एटा नहीं हो तो द घी को हाँ तार सेटा होची 10 डॉलर नहीं से बड़टा एति की बड़टा 19 डॉलर। हाँ तो बड़टा नेल बा छोटियाटा नेली एटा छोटा एटा बड़ छोटा नेल ताल ठीक अछि। चा सस्ता चल एटा पडुची 8 डॉलर बड़टा हे जीवन आराम से चाय नेली तापरे गोटे ना एटा काट दियो रेड लेबल 7 डॉलर। हाँ सर रेड लेबल पके दियो रेड लेबल रो कोन प्लेन वाला अछि हां ग्रुप 1 हां ठीक अछि रखि दो वाग बत्ती आबली सस्ता नहीं ई कोन एटा को ब्रांड तो मु सुनी भी नहीं वाग बत्ती मु सुन प्रीमियम टी वाग बकरी 699 और छाड़ा मो रेड लेबल तो पीएमओ और चार चलो कोन अछि सब बिस्किट अच्छी मेरी गोल्ड अच्छी मैंने सब अच्छी एटा नवा ना आर नहीं और टिके बड़ नवा लिचर पापड़ न ना ई पापड़ कितने अच्छी अरे सस्ता अच्छी 1.29 लिचर पापड़ न बना ई पापड़ छोटा न ना ई मजा कोटा सस्ता सेटा देखो एटा 2.69 अछि किंतु अधिका पीस अछि कम पीस अछि किंतु लिजतटा भले खाय बट एटा छानिया को पड़ियो नहीं ये भीतर हो होनी की कहला तुमको
ଆମେ କରୁଛେ ନା ଆଗରୁ ଭିତରେ ନାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଭିତରେ ହେବ ସେଇଟା ନେଇ ଛଣା ବାଲା ନିଅନି ଚलो मिक्स वेजिटेबल ଆଚାର ବଟ୍ ଏଇଟା କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିପ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଇଟା ମିଳୁଛି ବଡ଼ କଥା ଏଠି ସବୁ ସାରା ଆଚାର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏ ନିଜ ତାହେଲେ କହୁଛ ଓକେ ଆଚାର ଡନ୍ ମିନି ସମୋସା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ହୋଲ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଏଇଟା ନେବ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଡାଲି ଫାଲି ତ ଆମର ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛୁ କି ଆମର ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ରେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଟା 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 ଏଗଡ଼େ ବଡ଼ ଏଇଠି ଥିବ ଏଇପଟେ ଏରିଆରେ ଥିବ ରାଇସ୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ନର୍ମାଲ ରାଇସ୍ ବୋଲେ କେଉଁ ରାଇସ୍ର ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପୋନି ପୋନି ହେଉଛି ସେଇ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଟାଇପ୍ ହିଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏଠି ଅଛି ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଟା ଏମିତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇଏ ହେଇଛି ବଟ୍ 9 କେଜି 5 କେଜି ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ 2 କେଜି ବାଲା ବି ଦେଖ ଚଳିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି 5 କେଜି 5 କେଜି ନେଇଯିବ ଆସ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ସାମ୍ବା ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଯେ 4.54 କେଜି ମାନେ 10 LB ଏଇଠି ଖାଇଛ $15 କେତେ ପଡ଼ିକି ଆମର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସବୁ ଏଠି ଅଧିକ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାର୍ଜ ୟାଙ୍କର ଅଧିକା ଏ ଅଛି ଅଛି ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଅଛି କେତେ ଅଛି ଏଠି 1.5 ଲିଟର ବାଲା ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା କାହିଁ କୋଉଟା ହେଇଛି ଆଇ ତମକୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିଲନି ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଏଠି ଫୁଲର ସାମାନ ବି ଅଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ମିଳିଯିବ ଯେ କ'ଣ ଖାଲି ଫୁଲ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ବି ଅଛି ଓକେ मिलगला नड़िया तेल मिलगला नड़िया तेल अच्छी एठी आलमंड ऑयल अच्छी केते एठी यार मिल्क पाउडर मिलुनी जोटा कि मते माने चा पाए टिके दरकार सो छाड़ा कौन करिया क्षीर रे मते एडजस्ट करिया पड़ो जीरा खाई जीरा है जीरा नुह सेटा अनीस हैं जीरा नुह এটা তো अजवाइन सेटा जीरा वाले देखा मेथी पाउडर ना ये तो नु ये एटा मु खाई जीरा वाला देखा जाଉଛି ନା, ସେ ଜିରା କରୁଛ ମାନେ ଜିରା ନ ହେଇ ନଥିବ ना इनका दुकान में जीरा मिलू ସୋରିଷ ଗୋଟେ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ এই সস্তা আছে 189 আছে এটা ছোট সরিষ বড় সরিষ এই জিরা এইট শাহি জিরা শাহি জিরা খালি জিরা শাহি জিরা কালা জিরা জিরা ହିଁ ମିଳୁନି ନର୍ମାଲ ଜିରା କଳା ଜିରା
ବର୍ଷ ପରେ ଏ କୁନ୍ଦୁରି କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏଠି ତମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଯାହା ବି। କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁନି? ଖୋଲିଲା ସରିଗଲା ଆମର ଗ୍ରୋସରୀ ସପିଂ। ଏଠି ସବୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଧିକ ମତେ ଲାଗୁଛି ନା। କାଲି ବି 150 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ଡଲାର, ଆଜି ବି 130 140 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସର କୁକର ଆଣିଲୁ ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆମକୁ କେତେ 30 ନା 32 ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇଟା ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଏଠି ନାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଚलो ଯାଉ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା।